ನಮಸ್ತೆ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ನಾರಾಯಣ್ಯಂ ದಶಕಃ 52 ವತ್ಸಸ್ತೇಯಂ ತಥಾ ಬ್ರಹ್ಮಗರ್ವ ಶಮನಂ ಅನ್ಯಾವತಾರ ನಿಕರೇಶ್ವನಿರೀಕ್ಷಿತಂ ತೇ ಭೂಮಾತಿರೇಕಮಭಿವೀಕ್ಷ್ಯ ತದಾಘಮೋಕ್ಷೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರೀಕ್ಷಿತು ಮನಸ ಪರೋಕ್ಷಭಾವಂ ನಿನ್ಯೇಥ ವತ್ಸಕಗಣಾನ್ ಪ್ರವಿತತ್ಯ ಮಾಯಾಂ वत्सान्वीक्ष्य विवशे पशुपोत्करे तान् आनेतु काम इव धातृमतानुवर्ती त्वं सामि भुक्तकबलो गतवांस्तदानीं भुक्तां स्थिरोधितसरो जबवः कुमारान् वत्साहितस्तदनु गोपगणाहितस्त्वं शिक्यादिभाण्डमुरलीगवलादिरूपः प्राग्वद्विहृत्य विपिनेषु चिराय सायं त्वं माययाथ बहुधा व्रजमाययाथ त्वामेव शिक्य गवलादिमयं दधानः भूयस्त्वमेव पशुवत्सकबालरूपः गोरूपिणीभिरपि गोपवधूमहीभिः आसादितोऽसि जननीभिरतिप्रहर्षात् जीवं हि कञ्चिदभिमानवशा स्वकीयं मत्वा तनूजहितिरागभरं वहन्त्यः आत्मानमेव तु भवन्तमवाप्य सूनुं प्रीतिं ययोर्न कियतीं वनिताश्च गावः एवं प्रतीक्षणविजृम्भितहर्षभार निःशेषगोपगणलालितभूरिमूर्तिं त्वामग्रजोऽपि बुबुधे किल वत्सरान्ते ब्रह्मात्मनोरपि महान् युवयोर्विशेषः वर्षावधौ नवपुरातनवत्सपालान् दृष्ट्वा विवेकमसृणे द्रुहिणे विमूढे प्रादीदृशः प्रतिनवान् मकुटाङ्गदादि भूषाश्चतुर्भुजयुजस् सजलाम्बुदाभान् प्रत्येकमेव कमलापरिलालिताङ्गान् भोगीन्द्रभोगशयनान् नयनाभिरामान् लीलानिमीलितदृशः सनकादियोगी व्यासेवितान् कमलभूर्भवतो ददर्श नारायणाकृतिमसङ्ख्यतमां निरीक्ष्य सर्वत्र सेवकमपि स्वमवेक्ष्य धाता मायानिमग्नहृदयो विमुमोह यावद् एको बभूविथ तदा कबलार्थपाणिः नश्यन्मदे तदनु विश्वपतिं मुहुस्त्वां नत्वा च नूतवति धातरि धाम याते पूतैः समं प्रमुदितैः प्रविशन्निकेतं वातालयाधिपविभो परिपाहि रोगात् सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द नारायणः किल गुरो भगवन् नमस्ते. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.